Ni Camille Villar. Ano nga baybayan ni Camille Villar para senador. Camille Villar. Camille Villar para senador. Apo, kayo ibotos ni Camille Villar para senador. Ibotos yung apo ni Camille Villar para senador. Kastamet ni Amy Marcos. Amy Marcos para senador. Apo ken kastamet ni Maha Salvador. Maha Salvador, yung kayo ibotos ni Maha Salvador. Ken kastamet ni Camille, yung kayo ibotos ni Camille Villar. Villar apo, yung kayo ibotos ni Villar na para senador. Villar ni Camille Villar. Kastamet kay ni Montiveros, ibotos yun ni Montiveros, Risa Montiveros para senador apo. Risa Montiveros ni Rodante Marcoleta para senador. Yung kayo ibotos ni Rodante Marcoleta para senador apo. Marcoleta para senador ni Rodante Marcoleta. Yung kayo ibotos apo ni Marcoleta Rodante para senador. Kastamet kini Erwin Tolpo. Erwin Tolpo para senador apo. Yung kayo ibotos ni Tolpo. Erwin Tolpo para senador. Kastamet kini Amy Marcos na para senador. Kastamet kini Camille Villar. Villar apo, yung kayo ibotos ni Camille Villar na para senador. Kastamet kini Camille Ponce para Sangguniang Bayan apo. Kastamet kini AJ Ponce para Sangguniang apo. Yung kayo ibotos isuna apo. Kastamet kini Ringo Onasan. Ringo Onasan para senador apo. Anyo nga lipatan ni Ringo Onasan nga para senador. Kastamet kini Amy Marcos. Anyo nga baybayan apo ni Amy Marcos. Amy Marcos para senador. Kastamet kini Amy Marcos. Anyo nga lipatan apo. Camille Ponce para Sangguniang Bayan apo. Anyo nga lipatan. Hasta kini Bong Ramos para board member ni First District. First District ni Bong Ramos para board member. Board member Bong Ramos. Hasta may kini Ed De Los Santos para Sangguniang Bayan apo. Ed De Los Santos nga para Sangguniang Bayan apo. Kastamet ni Maha Salvador. Anyo nga lipatan para senador ni Maha Salvador. Kastamet kini anyo nga baybayan ni Amy Marcos. Ni Bentula para Sangguniang di Alcala, Cagayan Valley. Taga Alcala, Cagayan Valley. Ni Bentula para Sangguniang apo. Kastamet kini De Los Santos. Ed De Los Santos nga para Sangguniang Itibaggaw apo. Anyo ibata kay to ibutos suna apo. Iurityo to iti balota. Anyo nga lipatan apo ni Ed De Los Santos na taga Karopyan apo. Ni Ed De Los Santos nga taga Karopyan.
anyong aliplipatan kay to ibutos isuna apo Kastamet kini Bong Ramos para board member. Anyong aliplipatan ni Bong Ramos, ni Amy Marcos para senador. Anyong aliplipatan na po ni Amy Marcos para senador. Kastamet kini EJ Ponce kini Camille Ponce para board member po. Board member. Salamat kini Bong Ramos para board member. Anyong aliplipatan na po ni Bong Ramos na para board member. Gaya Bagaw, taga Bagaw po ni Bong Ramos. Anyong aliplipatan na ibotos para board member. Kaya ito ibotos ako ni Bong Ramos.